What's up mga ka-vlogger sa kalibutan? Ganun nga vlogger man ni tanan. For today's video dili ta magpalupig kay maubya ni talento sa Pinoy hadlok malabuan. Patakatag buhat og barbecue bisan dili mao. Pugso na ato atong kaugalingon para makamauta. Di kay sigig apong anang barbecue sa gawas magatubang sa aso. Wala mi kabalo og unsa ipang timplaane, gimarinit na ni namo ay musigya maadiha ug makita ninyo nga gipangtuhog na namo nigtukog purya gaba ni nga stick bisan siguro itusok ni sa lubot di ni kadulot. Hasol natagam unsay gienter, wala mi sukad nagluto ani so bali first time homemade barbecue ni namo karon. Gipaningot na ang mga aesthetic kay naglibog mi nganong tuhogon man ni nga pwede naman ni gidiretsoon og sugba. Pero kay taas man jud kaayo atong pangarap sa kinabuhay nga magmukhang barbecue tuhog-tuhog yun ni siya aw magantos tagtuhog hangtod makalibang og handos kay ang tukog mas dako pa akong balahibo sa ilong ani. Sa pila ka oras nga nasayang sa nahitabong tinuhugay bulhot na pod tayhop diretso og daw ang uling kay wala nakaanto sa kabaho sa baba sa nagtayhop. Gisalang na ang pangmalakasang barbecue ug way swerte maapil pa atong mata og galuto ani agi sa kainit ginansya. Wala madugay hapit na maluto og siyempre alalay og paypay. Lay, buhi pa kalay, bantayan ni nimo siya kay masunog ni. Kay musiga man ni labinag magtulo na iya ang tambok ani maong sa bligi bisbisi og isa ka balde nga tubig para mamatay ang baga aron dili na maluto imong barbecue. Kumbati og paypay maning kamot para dili manimahong aso atong barbecue gipamaulan na atong kamot og tinindog hasta atong tiil gipamaulan og pinaypay kay agi sa atong kabida-bida. Diri na ta sa pikas bahin sa atong suliran gipatakilid gipahayang gibalibali na para maangay ang pagkaluto ani. Pagkahuman gikuha na ang atong barbecue nga dili masabot murag giprito hasta atong nawong naluto sa kainit gikulang ra atong karne gilamoy sa uling. Nagpanikad na atong mga sakop kay walay paniod to di pud basta-basta ang pagtuhog nga pug adlaw ay hanahuman kinsa may di gutomon ana. Kay medyo gutom naman jud abangan ang among video sa susunod na kabanata ali mga unta. It's me again, Vibes the Handsome.